gid sila nga we want independence. So eventually ningon din nga may Amerikano nga, okay, so if you like to be independent, then you have to prove to us that you are ready for independence. Dito din natawag class ang Commonwealth. Commonwealth, no? So the Commonwealth is a 10-year transition period preparing the Filipinos to be to run their own our own government, no? So sige gyapon ko natud nga during the Commonwealth mo tong napas na tong Jones Law, tong mga tidings back Buffalo, ano no, pero sa katong yung we were about to be given independence kay waman ningon ang mga Amerikano nga mga American legislators that if you really want to be independent, then you should have a national flower, national fish, national ba kana itong mga identities. Diba? Itong national flower, sampagita, itong national tree, nara, national fish, bangus. Netong una, daghan pa man kay farm atong kuan pa man kayo, agricultural pa man Pilipinas, atong national bird adto kay maya. Karon kala na may mga wala naman to nimo namang buildings ang mga kuan na di ato national bird karon eagle na, di ba? Eagle. So, national ato dayong national hero si Rizal dayon. Pero nauna-unahan pa lang nas mga Pilipino ha. So, in a sense ang recommend o nag-promulgate o si Rizal gyud ang national hero. Heroes man to silang tanan pero ang pinaka kuan gyud na the hero that embodies our national identity prag si Rizal lugar. There are questions na why is it Rizal that in most cases katong mga panahon na when colonies of ng mga colonies of European powers became independent, like Mexico for example was under Spain, but she declared independence, no? Pero ang ilang leader kanang was the one who really led the revolution, bloody good, kanang gira gid bitaw gid, no? So si Rizal Larugad ang national hero nga dili siya kanang he didn't have a bloody revolution but a peaceful revolution kay sulat raman iya, no? Through pen, not through guns or sword. Whereas Bonifacio was the founder of the revolutionary government, and then he was succeeded by Aguinaldo, no? That they really went to the front, no, to fight, no. So man dili man siya ingon din tanaw na nimo sa of all the heroes it was only Rizal who was martyred. Ipusil gyud siya next to katong mga 7 atong 3 priests dito sa he was martyred and his death was ordered by the Spaniards, no. Dabi kumpara nimo kang Bonifacio kung love lang sa country, uros-uros gito iyang paglab sa country. So the fact na ingon siya nga, dili na madag sulat ni siya. Kanang tinan revolution na gyud. Pero Bonifacio man god murag kind of abided with Rizal. Murag fans to, murag idol niya si murag admire si Bonifacio kang Rizal. Moto class nga ang revolution na hitabo gyud katong nanas Rizal sa dapitan kana na ko naman na desperado na bitaw sila nga the peaceful revolution could no longer progress, therefore there is a need for an armed revolution. Motong revolution sila no ato man na magyan karong ano. Pero kas ang kuan magud ana is si Bonifacio fought 29 battles man siguro. Pero wala gid nito sa kadaog. Kaya inferior man gud atong gamit, no? It's not a matter of dili ta mo away, wala tay kanang zeal nga mo kung lugar.
Pero inferior mo atong mga gamit kanang compared to the Spaniards. No, si Aguinaldo won battles kasi Aguinaldo manggod murag he was kind of kanang college dropout man to siya second year no. Pero he had strategies. So na yung mga strategiya bitaw sa mga barko sila ano. Now, ang nagpatay ang the one who killed or executed Bonifacio was the soldiers were the soldiers of Aguinaldo, no? Sumura sa panahon ni Aguinaldo na execute si Bonifacio. So ang nagpatay lugar kang Bonifacio Pilipino ug Japon, no? Noon so anto ma'am. So I think in your history you have heard about kanang Tejeros Convention. Tejeros Convention. Ingon ang mga since the revolution really spread like wildfire, takkan na kay mga revolusyonaryo na tawag ang sabalutan ng kaya di ba there are two kinds of revolutionary katiponeros the kanang magdalo sa kang sakop dito sa Cavite o magdiwang din sa part ni Bonifacio. Magdaloan magdiwang. So there were many mga taga Iloilo, taga all over who were neither magdalo or magdiwang. So ingon sila nga, isu makaidwa kabuk atong leader, so we have to elect one leader. So matong Tejeros Convention, tugay ka itong na materialize kaya siging debate, no? Paingon dahil si Bonifacio na we don't have to really linger on things like that. We have to go on and select a leader and respect whatever is the result. Murag si Bonifacio ato, murag he was confident kasi ang ma-elect because Tejeros is in the bailiwick of the Magdiwang. Balawarte ito ni Bonifacio. Plus, he was the founder pa yun the Katipunan, di ba? Dawi pag-election kay, ang na-elect kay si President kay, kuan man, si Aguinaldo. No? So, ikaw lugar, ikaw founder, ikaw paging presider, no? Imo paging balawarte, wala paging ka nakadaog. No? Ang nakapadaog atong ang mga alsabalutan kay wala sila kay na ano, tong we're neither ano. So okay lang pag Bonifacio kay we have to respect the result. Daw bigay insulto man sa Bonifacio kay he was elected ano ka next to the president was Secretary of State siya bitaw anak ka Secretary of Interior, no? Kaya they had to mag-manage sa ang gobyerno niya na naman sa mga negotiations ato with other revolutionary governments sa gawa sa Pilipinas. Itindog na si Tirona. I-insulto niya si Bonifacio. Yung siya nga, he addressed the assembly that he is not supposed to be elected Secretary of Interior because he is not a lawyer. Si Bonifacio magod grade 3 si Bonifacio, but he was a well-read person. Nagbasa na siya sa kanang French Revolution. He even read the El Filio of Rizal and the Noli. No? So, they didn't know each other really personally. Nakita lang sila primero sa when Rizal established the La Liga Filipina. Ayan, ito sila storya. No? So, na-insulto man, adding insult to injury, sa kinain, ni-walk out si Bonifacio along with his followers, katong yung mga original ng mga magdiwang. Nagpabukid din sila, nagpabundok. No? Pero ito NPA sila because the recognized government of the revolutionary, katong yung revolutionary government, yung mga Pilipino, mga katuo sa ano to, wala mo sila eh. Nay mas Spanish government, but it's ang ilag yun, ang ilang katong yung revolutionary government nila. So, pagtuwa na sa bukid si Kuan, na doon na yung mga conflict na noon, no? Nag-away na locally ang faction ni Kuan. Up to the time kay
the gesture man good of turning your back from the official government and then fighting by causing mga troubles kuan kanang gi accuse akusar si kanang Bonifacio og kanang treason o sedition. So if it is that kind of crime, ang punishment ana death sa military. So he was sentenced to death for treason. Okay. Nipalagman siya unya ni meaning to say he rebelled against the official revolutionary government. So he was the Bonifacio brothers were executed. Silang dua gamit sa brothers under orders of Pio del Pilar ka general man to siya. Dili si Gregorio, dili sad pud si Marcelo. Pio. Aguinaldo could have stopped that. Kay presidente ba siya, di ba? But why didn't he do anything to stop the death of Bonifacio? Kaya ngun lagi, ang daw kuno ni Aguinaldo nga dili na lang nato siya execute. Ato na siyang exile. Pero si Biba, Pio daw nag-ingon, Del Pilar nga, no, because he committed, no? Therefore, mato nga, i-execute siya for reason na traitor siya. Traitor siya sa ilang revolutionary government. Sa ato ba class, ang nagpatay ni Bonifacio, Filipino ra, under orders of a Filipino general, revolutionary general, nga wala gani mo tuo sa, but I think, murag si Aguinaldo could have done something, no? Murag po si Aguinaldo, Pilato bitaw nga probably would lose his power if he would not, ito namatay si Simon. So, kung saan man mo, si Aguinaldo sad, dili sa din mo nga ang nationalism niya strong kay when he was captured by the Americans, kay Amerikano mo ko to, isurrender man siya diretso og nag-cooperate din siya sa mga Amerikano. So he cooperate with the enemies to In fact, the effort to sneak or to have Aguinaldo escape kato si Gregorio del Pilar, General Gregorio del Pilar, Gregorio del Pio. Mao to siya, he is the hero of Tirad Pass. Katong Tirad Pass class, gamay ka na siyang agyanan. Pass na good, no? Na end to end, ang saka end ani would the other end, katong exit nga end, would really lead to the mountains. Kaya matago si Aguinaldo dito. So, silang Del Pilar, si Gregorio del Pilar, watch Aguinaldo come sa kuan para ma-assure nila lugar pag escape, no? Dabi ka doon may traitor. Naging traitor ba? Filipino gyapon. Iya nga lang giliwat sa ang batasan, balot, no? So, di traitor siya. They report nila sa mga Americans na kuan. Therefore, gibalabagan, no? Dito sa Tumoy, nadinig ba sa Del Pilar, iatake sila sa likod. Yes, sa tunga. That was the reason of the death of Gregorio del Pilar. So, excuse me. Kaya na-escape naman gito siya. Pero nalakpan na siya. No? Pero pagkadakop niya, diretso din siya, surrender, good siya, cooperate, no? Nya, daghan pa yun. For example, si Antonio Luna, di ba doon sa Luna, si Juan Luna was also fighting for reforms through his paintings, di ba? Si Antonio Luna, si Antonio, general gito siya sa Revolutionary Army against the agat panahon against Americans sa sila kung Espanyol. Under yapon siya ni kanang Aguinaldo. Nagduda ka sila. Katuginon si General Luna, si Antonio Luna, temperamental, panlaparo to, karang sundalo basta di mo tuo.
Kaya labi na hubog siya. Kaya katumungkol sila, the Lunas are well off in Iloilo siguro. He was a chemist, ana. Kaya ito mga propagandist ato mga at sila man. So, namatay gapon si Luna right down the quarters of Aguinaldo. Pagka nag-meeting mo sila. Pagka naawin ni Antonio Luna, patay din siya dito. Pilipino rin gapon ang patay. So, puro sila nag-fight, pero Rizal didn't fight by arms but he fought through the pen. Mauna nga, ang napili gyud, ha? Si Rizal gyud kay he was the only fighter for reforms nga gipatay, gimartir, gi-exhibit pagin sa luneta by the enemies. Nga nga, sayop na nga dili na siya American boy siya because it was not the Americans who chose Rizal. Pag deliberate adto, lakita na itong mga heroes na pag ito'y dato nga tibo nga gilakip dito. Tanan sila nga kandidato pero in the deliberation wala man gyud martir. Wala martir dito nga nagpakamatay. Gave up his good future kay bright man siya. Even the riches of his family, even his family were involved in his fight for anang reforms, no? Si Rizal ra, no? So, na it's not. Kunya, ang nagkana is, ang nag-deliberate, doon ay Americans, doon ay Spanish, Spaniard nga na apa sa Philippines ato, og na ay Filipinos. So, daghan sila nagtili kay Amerikano. No? Pero the choice of having a national hero was a requirement by the Americans if we really want to be independent, diba? So another is that kaya mo na bag-ilab itong i-paint, they wanted to paint, there are people who didn't like Rizal to be the national hero. He painted Rizal black. Ilang gas smear ang pagkatao ni Rizal. He said, ang usa ka issue na is, he was the father of Adolf Hitler and Mao Zedong. Oh, wabe. Unsa? Kay si Rizal Mangod is a great traveler, ibas balik-balik agi sa Japan, agi sa Amerika, ano. Ito siya. Now, si Rizal was an admirer of Blumentritt na pa sa Pilipinas because Blumentritt wrote Tagalog grammar mga to. Austrian man si Blumentritt. So when he was in Europe, sinulata na sila ni Blumentritt. And then one time ingon si Blumentritt nga mga bisitahan bitar siya ni Blumentritt. Mabina to nga abot niya sa place ni Blumentritt sa Austria man sila Blumentritt nagpaint siya ka sa Litmeritz, kaya dito man nagpuyo sila sa Litmeritz si Blumentritt sa Austria. So, nagpintal sila sa muna akong naong. Sa pagtagbo nila, para bagang ilang relationship was kanang father and son bitaw kay grabe magaka-intimate, bangga magkasiya ni Blumentritt. That's why, ko nga kanas Blumentritt was a living diary of Rizal kay everything that Rizal thought and yaging isulat kang Blumentritt na sila approach no. So pag human sa visit ni uli na suman sila po sa Hotel Krebs. Kauban na siguro sila to ni Pio Valenzuela. So pag kanang dito sila entertain sila dito sa family ni Kuan. Dito siya matulog sa Krebs. Pio ito ni uli na. Yung pa naman to siya. On the second homecoming man siguro to ni Rizal. But sa Hotel Krebs, nabili niyang watch. It was returned by the kanang lady sa chambermaid.
kanang who fixes the room after uh, tenant or kuan mo uli na. Ang kaduring chambermaid may naghatag og giuli dito kang uh, Blumentritt. Na Blumentritt sent it to Rizal para makuan. Doon magato picture ni Leon Rubira to. So, pagkwenta nila sa kay Hitler is an Austrian, dili man si Hitler German, no? So, naa siya Austria to, pag-compute nila sa birthday ni kanang Hitler, timing good nga tuwa mao tong day nga tuwa si Rizal dito sa Austria. Plus, the mother of Hitler, kanang way klaro bitaw, very very pink ang iyang kinabuhi. In fact, si Hitler wa siya klaro kinsa ang papa niya no. So, duda nila nga kuan si Rizal ang papa ato ni Hitler kay ni Cebu gyud sa time na tuwa si Rizal sa Austria, na Austrian po si Hitler, o parehas lag height. Mubong to si Hitler, mga 5'2", 5'3", yan. Pero klasa, Rizal was raised in a family nga gaway kadesente. Rizal loved his mother. Rizal was taken good care of by his sister and loved. You cannot imagine a person raised that way to be abusing even a chambermaid. Dili lang ko mubo lugar siya, pero grabe yung kagtaas og respeto si Rizal sa mga babae, no? Momento nga grabe kay ka dali ra kay siya maka-attract mga babae kay he treats women. Gentle bitaw siya kay sa tanan, no? So di gyud kakatuo. Mut lang ilabang pa. Yang siya sa Mao Zedong. Mao Zedong is Mao Zedong. Revolutionary gyapon sa kanang China, no? Ila second mong i-associate kay di ba dunay girlfriend si Rizal nga Japanese? Ba? Ay, nang ano. Sa apelido, sa ngalan sa Japanese na girlfriend ni Rizal. Ha? Si Bliss Rasuke Kabalo. Isa man. Aguy. Ha? Si Osisan bitaw? Si Trusyo. Nansira na ako bay. Si Osisan, no? Si Osisan Manggod was very intimate. Intimate na gigais lang Rizal nga. Happy na yung Rizal nga. Di na lang kung mabalik. Uy. Di na lang kung mabalik sa Europe. Kay kadwa naman ito nilang kan. Pero na yung mag-Rizal nga, I have a mission to up. Wala gyud yang gi-give up gyud ang love niya kang Osisan para gyud kay naa siya mission for the country. Dabi tungod sa ka-intimate nila ni kuan, i-associate nila si Mao Zedong og ni Osisan. Japan ba og China dur. Kami mga kalay-kalay mga. That's why class you have to be careful in reading sa history book kay nay uban dia nga ang information dili sakto. Mo nang naamo dire. Ha? You have to verify bisan ano nga dili kan basta-basta mo to basta inyong RPH. Kanalan primary gyud ang kuan gyud nya dili lang basta-basta kanan no? Bisigar gyud. So, hagasa man lugar, ba? Kung nagburos na si Osisan, baliyaan lugar siya ni Rizal. Ba? Yeah. Pag minyo ni Osisan, may anak nga takpan dito. Paano man? Alam niyo ni Osisan, British, no? Kalay-kalay yung mga tao. Pero nakasulat na yun. Another issue is he was a criminal. That was criminal ba? Because he was associated with Jack the Ripper. Kasama na Jack the Ripper. Murag, nag-smile si Blisso. Murag, kailangan siya Jack the Ripper. Actually, kaya si Rizal Manggod, ethnologist ito siya. He writes, he studies races. Mga cultures, mga different races. So, every time he is in a place, maglibot-libot na siya. Sa library, mag-research, mag-ana, tanawang kultura, ana. Kunya kay sige mo siya libot-libot dito sa
duol sa distrito nga asa si Jack the Ripper. At sa gabi mula kamanto siya. Therefore, he was mistaken to be, yeah, very good, genuine, no? He was a serial killer. Serial killer din siya. Dili kay sa kill, serial pa yun, no? So, he was a serial killer in London. So this was the time na kani si Rizal na ito sa London kay, if I remember that he annotated Morgas sucesos. Nadili pa to sa maglingkod diya nga maglingkod sa kaluit siya. Duwa kayo maglaroy-laroy mga din siya, go to friends. Rizal really divide this time tong serious, nakararaw, exercise, numinom gamay, ito sa gainom, di man siya si Rizal di ka kaubog, social drinker lang ba, dili, no? So, ganong siya, he was identified with the serial killer Jack the Ripper because he was always seen in the impoverished, kanang around the impoverished Chapel district. Makita naman dito si Rizal po dito. Yung gabi iba yan na, and then, ang serial killer was using a sword. Na Rizal Bea was very good in sa sword. Better than a pistol. Ito nag-away sila ni, ay di siya pistol. Nag-away sila ng Antonio Luna, pero may ganito kay, anyway. And then, ingon sila nga, iya ko nung gideklarar ang kaugalingon na si Kristong Hari siya. Raro lang sa si Kibuloy. I am Kristong Hari, resurrected. Dili na inana. Wala mga ambisyon si Rizal kay Rizal was a Christian, Catholic, may religion to muna. He was raised by a Catholic family. He had devotions. He member of Sodality. Went to Ateneo. He went to may laing school, to Santo Tomas. Grabe kaya ang no? Kung nasiya mo kaya, because he was liberal, na yung mga questions about the faith, no? Wala. Ang tinuod na class is the original, di ba na ako sa Dapitan, exile sa Dapitan. Rizal Bea was a doctor, dili basta-basta doktor, dili kwak doktor. Grabe yung experience sa Europe, no? Europe na ba ng panahon na. So when he was exiled in Dapitan, he treated the sick. Abis mga nitibo, katong original, kakamatay na, milagro, niya tao, Aleman, tawag nila German doctor, makaayo siya po, kapubuig batay, Sabi nila Ginoo, it was the people ang nagdeklara nga si Rizal Kristong Hari. Until now, na yung mga Rizalista. To sila nga si Rizal yun was resurrected Jesus Christ. Kaya may makabuhig patay. Alam, dala ba si Rizal o mga moderno nga mga tambal ka sa Europe na lang, i-fight ni mo sa anang mukat, anang mga folk na medicine. So, para sila milagro. No? No na siya. If you, grabe ka dati, bigay ba? If you, galing kay we are not allowed to have excursion. Kapilan ako na balik dito. If you go to Dapitan, the ones who are taking good care of the house, maintaining the are kan mga old women na siya, kan mga anak sila sa mga ipanambalan siguro ni Rizal nung una, mga Rizalista sila. Believe nga sila si Rizal. So, anong issue man na siya nga dili man si Rizal ako Ginoo ko man siya may gi-recognize naman siya sa mga tao, no? So man siya, these are the issues of that were kanang thrown against Rizal. Pero pwede man na nimo siya nga kung gyud kung imo yung i-deliberate pag-ayo maglamlama sad nanay vlog sa ilang una ba mga false fake news. Dahil fake news ba? Dahil fake nga libro? Ay dyan mo kumpiyansa. Nabalin na si Bliss dito nga, kabalin mga Nila din, lagbot siya dito.
Ah, nagkuha na ka dyan? Nag, ah, nag-selfie. Screenshot ka na? Apri sa kadyot, be, pag screenshot, be. Ah, Ganiyara, ma'am. ha? Ah, ganyan lang. Okay, thank you, thank you. Dagan kay kog screenshot, ma'am. Oh, grabe. Saray akong kinahanglan to kay mapuno sa itong report ana sa dagang screenshot. So, salamat ka dyan na mana akong middle nga gapabuton. So, ang tinod yun na chapter 1 ani class ka to introduction naman to, para lang mga tinod yun do nga issues no. Ato sa Count Siden, ato sa Kang Guerrero, na magyapon siguro ani nga ano. So, ang chapter 1 yun nga introduction is RA 1425 because this is the law. Rizal law ni siya, no? So, RA 1425 was signed by President Ramon Magsaysay. And it was known as the Rizal Bill. Kaya ang bill manggod, ibasahon si three readings sa headan kung ano mahimo dayong bill. So, bill eventually becomes a law kung wala yung makapasa sa both houses, no? Was signed into a law by President Ramon Magsaysay. So, unsa may provision sa Section 1, di ba naman mga Section 1, Article, and ano ito, no? Article, Section. Section 1 states that Rizal Law was passed to increase, matunggi yung ganina ni Bliss, no? To increase nationalism among Filipinos. Because during the 50s na, marag, labi na karon ba? The spirit of nationalism has diminished. Kailangan, pukaw na siya, no? Probably because of the we were still in the process of recovering from the Japanese occupation, gikan sa Spain, American, Japanese, no, murag panikay, magkadaghan ba, murag, no? So, kailangan i-rekindle ang nationalism. So, was passed because there was a time when Filipino nationalism has diminished. And therefore, this has to be rekindled. Yeah? So, kanang doon na istorya din ni atong anak ko niya ako nga sa libro magyapon siya, no? Republic Act 1425 sa iyang pagka sa before nabihimo siyang law, no, daghan siya mga gipang agi ano. Was signed in June 12, 1956. Oh, June 12 yun dito no, ha? Nga naman, as published in the official gazette that the Rizal Law was signed on June 12, 1956. If the aim or the goal of this law is to increase nationalism, which has been diminishing, the moment nga gitunong magi sa June 12, which is our Independence Day from the Spaniards, therefore makapukaw na luwagi ana ba? Dadwa implication ana, no? Because it was implemented 30 days after, no? So pagka balaod niya 30 days after sugod na rin siya. Na unsa may implication of the act as passed on June 12. Ngano nga sa unsa may mga hidden or undercurrent implicit na kanang implicit benefits that was that we got from the signing during the independence ato, no, atong anniversary sa independence 1956. An official kanang so ang your book states kung kabasa mo ana wala mo na until I announce another one. Okay, I will base my notes on the book that I am using. Yung notes magyud ko ba yung basa-basa kay kalaban ako ulo dahil nagakalitra nga din ako kinanglan. That's ka mo kung magtuon mo, you take down notes. Ayun yung
ayaw nyo gubot-gubutan yung utok sa daghang kay mga words yang ninyo gamiton, di ba? Hmm. Ina, tanaw si kuan maka hindi dali niyo mga dumduman. Ma-recall kayo, may recall. Recall yung tibok chapter na di ka recall ana. So, uh, implication of the act as passed on June 12, 1956. That the act was passed on the date our Independence Day. Therefore, the act seeks to stir up kinanan greater sense of enthusiasm among Filipinos. Maybe, nanong gigani nga lunga sa June 12 man gyud so kailangan. Therefore, the people should believe that and treasure our country treasure our national and identity. Mo gani siya no. No. Uh, Therefore, if we have to treasure our national identity, therefore we have to respect Jose Rizal as because he is our national hero. Muna ang ingon nila, no? Kaning act is to stir up the dying or the fading nationalism. Therefore, with this law, the people or the Filipinos would be stirred up, no? Enthusiasm and can believe that our country really uh, treasures our national identity. And if we have national identity because we are a state, di ba? And independence na nabaya ta, di ba? Oh. And therefore, if we are to maintain our national identity, then we have to respect Jose Rizal as the national hero of the Philippines because there is no history, Philippine history that Rizal is not there. Ba, naagil siya. Or Filipino literature that Rizal is not there. Ano siya. So, unsa may isya what are the essential points that the author of the bill naman before man gud ka mag kanang swat of bill no na kay ikaw author na kay mga kanang imong puntos sa points that should be embodied in the bill para ma kanang ma-materialize you what you have in mind for your country. The author of the bill was Claro M. Recto. Si Claro M. Recto ko anto siya grabe kay kanas one of the Philippine nationalists, grabing ulos-ulos ang gugma for this country. Senator Caro M. Recto, the main proponent, kami sila na may mga co-author. So, main proponent din sa bill was Claro M. Recto. No? So, ingon siya, more than any other time in our history, mag-speech man ka, nikapananay mo, today, more than any time of our history, it is essential for the rededication to the ideals of nationalism and freedom for what our heroes suffered. Yeah, managikuan ganina ni Bliss, no? What our heroes suffered to death for our country. Suffer and die for our country, no? So, this is really a rededication of the ideals of nationalism nga gipakita sa atong mga heroes, dili lang kay si Rizal lang, pero that suffered death because of our country. That so ang kadang kuan is therefore ang kani all educational institution are subject to regulation. Muna na kay kanalang there is no way of spreading via facts but through school. Kung gusto ka magkuan nga kuan na sa mga kadaghanan may embed na siya, ma-imbibe na siya, pagin mo sa eskwelahan, di ba? So, this rededication of the ideals should be kanang course through institution. So, that every educational institution are subject to regulation and supervision of the state
and all schools are advised to develop moral character, civic consciousness, personal discipline, etc. Ah, so, finally, ingon pa siya, the Board of National Education shall cause the translation of the Noli Me Tangere and the El Filibusterismo. No? Other writings of Rizal should also be translated into English and other principal dialect, Bisaya kung ano. So, ang yun ni Ricto nga, i-rededicate niya, therefore kung i-dedicate ng this bill is to rededicate nationalism sa kuha nga, nag-diminis na lagi. Therefore, ang institution, ang a certain institution should be subject to regulation na itudlo gid ning mga essence of nationalism katong uh, kanang civic consciousness, moral character, personal discipline niya. Kani man gud nga mga qualities na maguni ka Rizal. No? So mo din siya nga finally kinalan ang schools, the Board of National Education kay dili man check adto. Board of may mo siyang department, may bureau na ano of education shall cause the translation of the Noli Me Tangere and the El Filibusterismo. Doon na may mga kuan ni class, doon ay dugay kanina himog sa man ang bill. Like for example, the public school, the private schools, mga madre, dili mo sugot nga i-offer ang kay because it was a desecration of the priesthood bitaw kay mga kulbang to mga friar. But we should remember class that the friars kato silang damaso o silang sa tong mga friar nga mga abusado, they are not the image of the friars and missionaries who came to the Philippines 300 years ago. Sa 19th century lang to sila nagkagaliang naman gud ang Spain adto. Wala anak ay niya na regular ay mga colonies. That's why the friars ran the mas kuso ang voice sa friars kaysa Governor General kay ang Governor General manggod kung ismulbol sa friar pwede man inanaon sa king, no? Grabe ka corrupt, dangay corrupt, no? So maya nga dili masugot ang mga madre o mga pare labi na nga those who run the private schools. But eventually ako 1961 so man ko nagsugot og first year sa college. Tapos sa Kalangitan. Na naman may Rizal. Na nasa minwala og nami Philly. At in under a minute. So we will dismiss in under a minute. I'll start from there next meeting. See you on Friday. Thank you very much for coming. I appreciate your coming. Thank you. Enjoy your company. Enjoy mo diba, diba? Excited tayo kita. So, have a nice lunch. Take care. God bless and see you on Friday. Yeah, you want to say Bye, ma'am. something? Thank you, ma'am.